Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabar? Balik lagi, mudah-mudahan kabarmu sehat semua di sana. Kali ini mau bantuin ada 15 pertanyaan dan jawaban interview kerja full English. Tapi saya coba teranginnya pakai bahasa Indonesia setiap pertanyaan, tapi nanti contohnya sudah saya kasih pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan saya coba bacakan untuk pakai bahasa Inggrisnya ya, biar kamu tahu juga pronounce-nya seperti apa. Tapi mohon maaf kalau nanti ada pronoun yang salah, tapi enggak sih insya Allah ya. Well, pertanyaan pertama, please tell me about yourself. Ini tuh pertanyaan pertama ini lebih ke silahkan kenalkan diri Anda. Saya ingatin sekali lagi, interview itu dianalogikan kalau kamu tuh lagi jualan produk, kamu tuh sebagai penjualnya sekaligus juga kamu tuh produknya, dan HRD itu pelanggannya. Maka ada 3 metode yang kamu harus lakukan. Yang pertama adalah kenalin biodata singkat kamu, sebutin keterampilan yang nyambung sama posisi yang kamu lamar, sama penutup dengan kalimat negosiasi. Nah, ini ada contoh dua versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Nanti kamu bisa cocokin bahasa Inggris dengan Indonesianya ya. Well, please tell me about yourself. Alright, Mr. Reddy, thank you for the chance that has been given to me. Let me introduce myself. I'm Deddy Setiawan, a fresh graduate from Universitas Indonesia, majoring in management. Currently, I'm 22 years old and I live in West Jakarta. Even though I'm fresh graduate, but during college, I was actively improving my skill through many projects. I took part in a campus assignment project called Kuliah Kerja Nyata or KKN. Through this project, many communication skills like coordinating with many parties and doing presentation in front of many people were well trained. Administrative skills such as Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, and Microsoft Word are commonly used in making many proposal and design activities, as well as recording daily agendas or record by logbook. In addition, I got grade A for my leadership skill on how to run a project. Last but not least, Mr. Reddy, I also actively participated in Praktek Kerja Lapangan or PKL activities. There are many skills that I got, namely skill A, B, and C. That's all with the match of my skill and experience. I hope it will be a big consideration for being hired at your company. Thank you and good afternoon, Mr. Reddy. Itu teman-teman, nanti bahasa Indonesia ini kamu bisa baca di sebelah kanan ya. Kalau kamu mau dibuatin, kamu boleh kolom komentar. Terus pertanyaan kedua, what is your biggest strength and weakness? Sebutin kelebihan dan kelemahan Anda. Ini pastiin ngejelasin kelebihan yang ngedukung posisi yang kamu lamar. Terus yang kedua, bisa beri buktinya kalau bisa ya. Dan kalau kelemahan, usahakan hindari yang merugikan perusahaan atau yang justru menjadi penghambat kerjaan kamu. Nah, kalau dalam jawabannya seperti ini. What is your biggest strength and weakness? My greatest strength, having an excellent level of detail, Mr. Reddy, and very thorough. This is proven by the result of typing speed at 60 words per minute and 100 accuracy. Part of that, I'm also accustomed to working with Microsoft Office Word, Excel, and PowerPoint, especially during the PKL or internship period at the company A. This is proven by my perfect final score is 89.9. And then also my greatest weakness, not having sufficient experience of official work in company, is the reason why I'm active in preparing about above expertise, including attending online and offline training classes related to the administration. And then the next, I'm only mastering English and Bahasa only. I really want to learn about Japanese and Mandarin after getting job. I see that currently Indonesia has an intense, good cooperation with China and Japan. This is my preparation that one day when I met this client, I can provide my expertise without a language gap. Terus pertanyaan ketiga, apa motivasi kerja kamu? Nah, jadi pertanyaan ini, what motivates you at work? Pastiin pertanyaan ini tuh ngejawab bener-bener tujuan kamu untuk perusahaan. Jangan sampai tujuan kamu pribadi. Contoh kayak cari pengalaman baru, cari suasana baru gitu ya. Jangan deh, mending hindari, karena takutnya kamu disekak sama HRD lah. Nanti kalau bosen gimana gitu, kamu nyari pengalaman baru lagi gitu ya. Jadi namanya orang kerja, motivasinya kan dua, yaitu gajian kamu dan juga
ya jenjang karir lah, biar naik jabatan kan gitu ya teman-teman ya. Tapi bahasanya harus sopan. Bahasanya gini, what motivates you at work? Thank you for the question, sir. There are two things that motivate me. Those are, the first one is my family. They are my biggest source of inspiration and my strongest support system as well. And then the second one is career path, sir. I hope that in the future I can become a manager at your company. Jadi sebenarnya tuh kamu kalau lagi ngomongin duit tuh yang pertama, tapi kelihatan sopan banget. Motivasi kamu kan adalah keluarga kamu. Iyalah, dengan kamu ngasih kebutuhan keluarga kan berarti artinya kamu ngasih uang buat keluarga kamu ya. Well, where does do you see yourself in 5 years? Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Pastiin kamu memiliki rencana besar untuk kesuksesan karir kamu. Ini mirip sama yang tadi, pertanyaan sebelumnya, apa yang motivasi kerja kamu. Pastiin yang berbau tentang peningkatan skill dan juga mengembangkan perusahaan. Hindari saya pengen buka usaha apa, bangun rumah, menikah dan sebagainya, itu kan secara pribadi ya. Sebaiknya sih kamu ngomongin tentang sudut pandang perusahaan. Jadi jawabannya seperti apa? Okay, where do you see yourself in 5 years? Thank you, sir, for the questions. I see myself for the next 5 years. First one is I've already been an expert and had BNSP certificate in the field I'm in, because in the near future I plan to learn skill A. And the second one, I have occupied a strategic position, become a leader in your company for the skills and expertise I have. Kalau pertanyaan kelima, lebih kenapa kami harus menerima Anda? Why should we hire you? Pastiin pertanyaan ini jawab dengan kecocokan keahlian yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi yang kamu lamar. Mudahnya ngomong tuh, kamu satu chemistry dengan perusahaan dan posisi yang kamu lamar. Jadi cocokin keahlian kamu dengan yang lamar sama cocokin visi misinya perusahaan. Okay, sir, thank you for the question why the company should hire me. First, my skills are particularly well suited to this position where my strengths are detail-oriented, able to work well in stressful situation and advance Microsoft Office operation, which I believe in will be a distinct advantage for the company in the future. Kenapa melamar di perusahaan kami? Why do you want to work here? Jawaban ini sama dengan jawaban kenapa harus menerima kamu. Jadi tunjukkan antusias kamu dengan mencocokkan job desk dan juga keahlian kamu serta profil perusahaan. Jawabannya sama ya teman-teman ya. Tinggal baca sendiri. Kamu paling tidak bisa kerja dengan tipe pribadi seperti apa? Is there anybody you'd prefer not to work with? Gitu ya. HRD lagi cari tahu sih kamu gimana kerja sama timnya. Jadi pastikan kamu jangan sampai nyebutin kalau nggak cocok sama pribadi A, pribadi B, pribadi C, nggak ya. Namanya orang kerja kan harus ketemu dengan semua karakter dan harus bisa kan. Jadi bahasa Inggrisnya adalah I personally can have all the characters. Because I believe in our teams cannot be chosen, so we have to adjust it. I do believe in wherever you are, there must be a differences in character. Jadi kita nggak boleh milih gitu teman-teman ya. Terus, what is your greatest achievement? Apa pencapaian terbesar kamu? Ini pertanyaan ke-8. HRD pengen diyakinkan lebih terkait dengan potensi kamu, jadi pinter-pinter cari pengalaman di masa lalu buat kamu pamerin yang nyambung sama kerjaan. Yang kedua adalah ceritakan dengan metode STAR. Jadi gini, well, my biggest achievement in life was studying while working and graduating with GPA above 3. At that time, my family's economic condition did not enable me to continue my studies. As a child, I couldn't force it, but as human being, I have bigger dreams to go to the higher schools, no matter what. I actively work as an online shop social media admin with job A, B, and C. The result-oriented and persistent that led me to graduate from college with very satisfying. Terus pertanyaan 9. Apakah kamu juga sedang melamar di perusahaan lain? Are you interviewing with other companies? Gitu ya. Nah, ini ya HRD itu pengen tahu lebih dalam sih kamu tipe apa gitu ya. Apakah random orang yang lias nyebar lamaran asal aja di mana aja, atau memang sudah tahu passion kamu di mana dan daya jual kamu di luar sana itu alias kompetensi kamu menurut mereka menarik atau enggak bagi rekruter gitu ya. Jadi jawab, nggak perlu detail, jangan keluhkan lamaranmu yang udah ditolak banyak di perusahaan, jangan sampai cerita
Are you interviewing with other companies? That's right, sir. Now, there are 3 companies that called me for the interviews this week, and all in the administration positions. However, as you can see now, attending an interview is form of great interest to your company because of the compatibility of skill and work culture that I see from the company's website and reviews on the Jobstreet platform. Di mana kamu mendapatkan info pekerjaan ini? How did you hear about the position? Ya, dia mau coba cek aja sih seberapa efektif iklan mereka. Mungkin dia kan pasang iklan di Jobstreet, pasang iklan di LinkedIn gitu ya. Dia mau cek aja seberapa efektif dia udah bayar iklan itu. Jadi kamu sampein aja, I got this vacancy from the LinkedIn application, sure. Terus sampein kalau kamu ada orang kenalan orang dalam, dia juga pengen tahu circle kamu tuh orang-orang baik-baik aja atau orang-orang yang bermasalah. So kamu harus bilang, I'm trying to confirm with my colleague who is part of this company named Deddy Setiawan as the IT position and it is valid. Gitu. Jadi kamu sampaikan bahwa circle yang kamu sebut namanya tadi itu emang orang yang berprestasi usahain ya. Jadi membawa nama baik kamu juga pakai orang dalam lah ya. What the greatest contribution you can give to the company? Apa sih kontribusi yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? Dia pengen lihat sih seberapa inovasinya kamu, sama di awal-awal tuh kamu tipe orang yang udah nyiapin strategi itu belum gitu. Jadi kamu sampein aja begini, if I were hired, of course I will coordinate in advance with my leaders what are the prioritize for improvement and development of the company that have been determined. However, if I'm asked right now, I will say that apart from carrying out the tasks according to the work target, I can contribute to the company in the variety of the different way. Outside of work, I'm quite active on social media and I can help your company grow its online presence, which will attract more customer and sales. Secondly, of course, I'm a very fast learner and worker. I will come into the role, fit into the team quickly and work at a very fast pace to ensure you see a positive return on your investment. Jadi, apa yang kamu tahu tentang perusahaan kami? What do you know about this company organization? Ya udah ceritain aja di website. Terus, what is your salary expectation? Pastiin sebenarnya ingin melihat sih seberapa besar gitu ya tawaran yang kamu berikan cocok nggak dengan budget perusahaan. Jadi sampaikan aja begini. Tapi di samping itu juga mereka nggak pengen sih ngeliat kamu tuh matre gitu ya. Kamu sampaikan aja. Actually, remuneration is not a big matter for me. I'm very flexible, sir, because I believe in by giving the best contribution, the salary will follow. But if I'm asked about nominal amount, then I propose in range 4.5 or until 5 million as a result of calculating the cost of living in Jakarta, but it is regulable according to the company, sir. Can you tell me about difficult work situation and how you overcome it? Bisakah Anda ceritakan tentang situasi kerja yang sulit dan bagaimana Anda mengatasinya? Hari ini pengen lihat aja sih cara kamu tuh menangani masalah seperti apa, ngelihat jalan pikir kamu gimana. Jadi pastiin gunakan metode STAR ya. S itu jelasin situasinya saat itu apa, gimana, terus habis itu tugas kamu tuh ngapain saat itu, sama apa tindakan yang kamu ambil di action, sama hasilnya seperti apa. Terus jawabannya begini ya, contohnya adalah kamu nggak karena fresh graduate belum ada pengalaman, kamu ceritain aja masalah pas di kerja KKN. Dan pertanyaan terakhir, baik, interview kita cukupkan. Sebelum saya tutup, apakah pertanyaan? Do you have any question for us? Pastiin nanya, if I were hired, what next step? Jangan sampai kamu ini ya nggak nanya ya. Bilang aja kalau aku keterima gimana. What is the biggest challenge working in this position in your company? Apa sih tantangan terbesar posisi kamu di kerjaan gitu kan? What valuable experience did you get as employee of this company? Itu tadi ada 15 pertanyaan yang mudah-mudahan bisa ngebantuin kamu, dan mudah-mudahan kamu cepet-cepet kerjaan. Makasih banyak ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada apa-apa silahkan tanyain di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.